এবার বাংলার সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে বড়সড় বক্তব্য রাখলেন সর্বভারতীয় এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দলের কৌশল নিয়ে সরাসরি নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন তিনি, যা নিয়ে বর্তমানে জোর চর্চা চলছে। দেখুন বিস্তারিত। I have nothing to look at it। मेरा इसमें मेरे को क्या बोलने का है, वो सवाल ये पैदा होता कि जो लोग थकते नहीं मुझे गाली देने से, अब बोलो क्या हो रहा है। ये हर बार मेरी पार्टी को, मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है मिले हुए है मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली, मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे। अब भाई, एक गवर्नमेंट को बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया, हफ्ता भर नहीं हुआ, पूरे कबूतर उड़ के भाग गए, पूरे कबूतर उड़ गए। वो गाना था ना, कबूतर आ पूरे भाग गए। अच्छा मैं मेरे बोलने पे तो नहीं गए ना। और एक बात सुन लो, आप नहीं बोलना चाह रहा था मैं, बाद में बोलूंगा, खैर जा तो नहीं बोलता, वरना एक नया तमाशा होगा। खैर बहरहाल नहीं, अब जो मेरे को गाली देते थे उनको बोलो क्या, कैसे जा रहे भाई, इसमें क्यों जा रहे लोग। ममता बनर्जी इलेक्शन हारी मिस गवर्नेंस की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी करप्शन की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी कोई जमीन पे उन्होंने इंसाफ नहीं किया मुसलमानों से। यस, एक फैक्टर SIR भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से TMC का बुरा हाल हुआ। और याद रखिए, सियासत में कभी भी आप जमीन से जुड़े हुए लोगों को आप अपना नुमाइंदा बनाना। अब ये पूरे के पूरे एक के बाद एक पूरे चले गए, अब क्यों जा रहे भाई। দেখলেন সর্বভারতীয় দলের সেই প্রধানের কড়া বক্তব্য। বিশেষ রাজনৈতিক রণকৌশল এবং শাসক দলের নীতি নিয়ে তার এই বয়ান এখন রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সব খবরের দ্রুত আপডেটের জন্য চোখ রাখুন ধুলিয়ান AI-তে। এবার দিল্লির রাজনীতিতে তীব্র শোরগোল। বিরোধী শিবিরের এক শীর্ষ নেতার সঙ্গে হওয়া গোপন বৈঠক নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের উপর বেজায় চটলেন শাসক শিবিরের এক প্রভাবশালী তরুণ সাংসদ। আমি মিডিয়ার বন্ধুদের বলবো, কোনো স্পেকুলেশন, কোনো আলোচনা না করে যদি কেউ ভুল তথ্য পরিবেশন করেন, আমরা কিন্তু বাধ্য হব হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট অবধি যেতে পৌঁছাতে। আপনাদের দায়িত্ব, আপনারা সঠিক তথ্যটা মানুষের কাছে উপস্থাপিত করবেন, পরিবেশন করবেন। আপনারা রটনাকে ঘটনা বানিয়ে দেখাবেন না। আমার সাথে তদন্তকারী সংস্থার কি কথা হলো, আমার সাথে অন্য কারোর কি কথা আপনি দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমার সাথে রাহুল গান্ধীর মিটিং হয়েছে, তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই, আমি আর রাহুল গান্ধী কি কথা হয়েছে আপনারা জেনে গেছেন। আমিও মিডিয়ার সাথে কথা বলিনি, রাহুল গান্ধীও। আপনারা জানছেন কোত্থেকে? আপনারা আপনাদের মতো স্পেকুলেট করে খবর যা পাচ্ছেন বলে দিচ্ছেন। দেখলেন সেই প্রভাবশালী তরুণ সাংসদের সেই প্রশ্ন। রাজনৈতিক জোটের এই 2 শীর্ষ নেতার বৈঠক এবং মিডিয়ার খবর ফাঁস নিয়ে এখন ব্যাপক চর্চা রাজনৈতিক মহলে। সব আপডেটের জন্য চোখ রাখুন ধুলিয়ান AI-তে।